Okay, so ang atong sulbon karon is using factoring method. So find the value of x. So nata example 1, number 2, then napatay number 3, number 4. So solution unsaon pag-factor mo recall rata. So we have there the first term x squared plus 8x, the second term, then plus 12 mo ni ang last term na to. So kung atong bantayan na ata diri value sa a which is 1, diri a b na to which is 8 ug c na to is equal 12. So saan man factor? So natay gitawag og trial and error method nga pwede na to gamiton ang iyang mga sign either positive or negative. So in this case, ito si factor. So kopyahon sa nato, that would be x squared plus 8x plus 12 equals 0. Okay. So ato man yung factor, so magbutang tag duha ka parentheses. Then ang first natong buhaton is ang first term which is x squared, duha man na ka x, ato i-distribute x then x. For the last term kani ato ibutang diri a, magkuha ta diri ni 12. So kaning 12 ato ilahi a. So ang 12 naa sa jay factor nga 12 times 1, 6 times 2, napod tay 3 times 4. So between nilang upat or tulo rather, mangita ta og number nga or mangita ta sa factor nga mo total og 8. So kung kaning 12 og 1 ato i-plus, that is 13. So dili pwede kay dapat mo satisfy ang atong middle term which is 8x. Okay. So kung ato po ni minus, dili pud pwede kay that is 11. Pero si 6 ug 2 kung ato i-plus, that is 8. So pwede siya diri a. Kung ato i-minus, that is 4, dili pwede. Pero pwede naman siya sa 8x. So therefore, kining 6 times 2, mo ni atong gamiton nga factor. So i-distribute. Okay, so ibutang how diri 6, diri pikas 2. Okay. Ang question ana sir is, unsa may sign gamiton? Okay, ang sign nato gamiton, ato ra nang tanawon either plus, diri mag-trial and error ta. Example, this one is negative. Ato i-check. Ato ni multiply 6 times x, that is positive 6x. Kanipod, there is layo x times negative 2, that is equal to negative 2x. So kung ato ning ijang i-total, that would be dili man parehag sign, positive 6 ug negative 2. So therefore, dili parehag sign atong i-minus. So 6 minus 2, that is 4x. Then kopyahon ang dako nga sign sa numbers. Ang number na to nga dako is 6, then positive man, so therefore that is positive 4x. Ang question, kanang positive 4x mao ba ang middle term? Di ba dili? So therefore utrohon na to ang sign. So moderitso ko nga re, utrohon. So x squared plus 8x plus 12 equals 0. So kay dili man pwede positive 6 ug negative 2, atong himuong positive silang duha. So same x diha, x pod. Nganon duha gani ka x, kay x squared man ang makabutang. Then factor sa atong 12, ang atong gamiton 6 ug c 2 which is gikan dinhi a. So 6, then diri is 2. Then ang sign nato gamiton kay ganina positive ug negative man, so ato ibutang nga puro positive. Okay, ato i-check kung sakto ba. 6 times x, positive 6x. Then x times 2, that is positive 2x. So kung ato i-total kay pareha man sila og sign, therefore mahimo siyang positive 8x. Ang positive 8x na to mao po'y atong middle term which is ni satisfy siya. Okay, para sa final kay na naman tayo nakita ning nana. Again ha, trial and error ang imong sign gamiton. Okay, para ato i-final direta sa lower portion. Okay. X squared plus 8x plus 12 equals 0. So ang final nato kay dili man kani siya, dili ni nato ipakita, ha? Meaning naara ni sa imong scratch. So sa scratch na niya, sa scratch na makitaan. Okay, so again, that is x plus 6, ang usa x plus 2. Unya kay na may follow-up question nato nga find the value of x. Okay, atong balikon. Find the value of x. So, saan man ito pagkuha sa value sa x? Kiniya,
x plus 6 ato nang i-equate into 0. Tapos ang pikas pod x plus 2 ato po nang i-equate into 0. So therefore, x is equal to atong ibalhin ang 6, that is negative 6. Then x ato ibalhin ang positive 2, that is equal to negative 2. So therefore, ang value sa x una is negative x. Ang value sa x ikaduha is equal to negative 2. So the factor of x squared plus 8x plus 12 is equal to x plus 6 and x plus 2. Then the value of x is equal to negative 6 and negative 2. Okay, so sa sunod example na to, ato ni ipakita, diretso na lang na ha. So, dili na ko magpareha diri ang mag-trial and error pa ko. Meaning, ang final answer na yung ipakita, so ingani ang porma, ako pa ni ipakita appeal, pero ako gapo ibutang ang final answer. So, kaning mga factor, dapat makahibaw na kadaan ani. Anyway, ako rin ibutang pod para mas masabtan. Okay, so for example number 2, so kaning example number 2 na to, x squared plus 5x minus 6. So, darita sa atong solusyon. So, kopyahon, x squared plus 5x minus 6 equals 0. So, sa ito yung unang buhaton, maghimo ta og parentheses para sa atong pag-factor out. Then, x squared, duha man ka x. So, that is usa ka x diha, usa pod ka x. Factor na to sa 6, diri kilid. 6 na to, natay factor nga 3 and 2. Napod tay factor nga, that is 6 and 1. So, kung kini ato i-plus, pwede si jag 5. Kini apod atong i-minus, pwede pod si jag 5. Asa man joy kanang saktong answer on ana sir. So, any of the one ba ka or ato i-try? Sige, ato i-try ha kung asa jud ang sakto. Sige, mo start ta diri ni 3 and 2 kay positive man. So, 3, then 2. Mo gamit ta og positive. So, ini-plus na to, that is 3x. Then, ang usapod, that is equal to, kani, that is equal to 2x. So, kung ato na i-plus, that is equal to 5x. Question, pwede na ba na sir? O pwede na siya nga answer. Pero, kung atong tanawon, puro sila positive. Kung ato nang i-distribute og balik, asa man ang negative makitaan. So, meaning, dili siya available. Bisan pag na-check na diha kay kung ato na i-distribute using FOIL method, dili pwede. So, therefore, ang atong gamiton, kini. Okay, to check. X squared plus 5x minus 6 equals 0. Okay, so factor na to. Kaya dapat mo ukor ang negative ha, kani negative. Kaya puro man na positive, so di jud ta kakuha og negative ana para sa last term. So ang atong gamiton kani x, then x. Ang factor na to sa 6, 6, then 1. Da positive man na, positive 6 ug minus 1x. Beto check. Kini positive 6x. Kining usa negative x or that is 1x. So dili parehag sign ato i-minus, that is 5x. Dako man ang 6 which is positive 5x. So mi-satisfy sa atong middle term. So para sa final na, again ha, dili na nimo ipakita kay ko ana siya kanang pang trial and error na siya nga part. So for final, x squared plus 5x minus 6 equals 0. So therefore, sa final na nato, ang atong gamiton, kini atong gamiton. So that would be x plus 6, then ang usa, x minus 1. Okay, na may follow-up question, find the value of x. So ato na po ni sila i-separate. That is x plus 6, gikan dire, atong equate to 0, then mag-separate ang usa, x minus 1 equals 0. So that would be x is equal to negative 6 and x is equal to positive 1. So the value of x is negative 6 and positive 1. Okay, so muna sa ato example number 2. Kana. Okay. Another example, sa example number 3, tumbalihon. Dara, example number 3.
So sa example number 3, ug nakabantay ka naa na si jay kanang value sa atong A. We have the value of A here which is 2. Then ang value sa B is 8, -10. Duha ka case atong tanawon. Okay, para mas masayon ka og ingon ani gani ang porma atong tanawon. Kaning 2, 8 ug 10, di ba naa sila common nga 2? So ang solusyon nato kung naa gani common, pwede nato sila divide og una para mas less na laman ang numbers nga itong makitan. Unsaon man naron? Okay, kopyahon nato balik. 2x squared plus 8x minus 10 is equal to 0. Di ba ang 2, 8 ug 4 pwede nato ma-divide sila by 2. So i-divide na og 2, i-divide na og 2, i-divide na og 2. So dire wa na ning 2, ang nahibilin is x squared plus 8 divided by 2, that is 4x, then pikas minus 5 is equal to 0. So as you notice, gamay na laman ang number nga pwede natong isolve. Okay, so factor na ta. So duha gapon ka x, that is x squared, x usa, x po diri sa pikas. Okay, next factor sa 5 na to is only 5 and 1. So di ba? Yung factor na to sa 5 is only 5 and 1. Wa naman tay lain ana. So meaning kana may ato ibutang 5 diha 1 dire. Okay, positive 4x man, so 5 minus 1, so positive ang 5, negative ang 1. Kung dili gani magbaylo ang sign, otruha laman, balik ka laman og kuan. Okay, so this one is positive 5x, then ang pikas, that is negative 1x or that is x. So dili parehag sign atong i-minus. Ang dako nga numero na ay positive nga sign, so that is positive 4x. So ang positive 4x mao po dire. So sa final na to, may mo nang x squared plus 4x minus 5 is equal to 0. Okay, so factor para sa final, that is x plus 5, ang usaon sa to, x minus 1. Then find the value of x. X plus 5 equated to 0 and x minus 1 equated to 0. So therefore, x is equal to negative 5 kay atong gitranspose. Then x is equal to positive 1. So therefore, the value of x is equal to negative 5 and another is positive 1. Okay, for the last example, atong tanawon kung pareha ba siya sa example number 3, which is equal to 2x squared plus 8x minus 10 is equal to 0. Okay, ito i-check ang number 4 kani. Okay, ang question, sir, wa lagi ni siya mag-arrange. So ang atong buhaton ato sa ni i-arrange guna. So sa solusyon na to, ato nang i-arrange. So same gyapon, mag-una si 4x squared followed by 12x. Si 12x kay tuwa man dito sa pikas nga side ato i-transpose. Since that is positive, inig-transpose na to, that would be 12x. Then si 9, kay wa man nato gibalhin, ato kanira may atong gibalhin, so remain ra si 9 which is positive 9 is equal to 0. Okay, kung atong tanawon balik diri sa example number 3, ato rang gi-divide og 2. Nga naman, si 2, si 8, ug si 10, divisible man siya by 2, so pwede na ito ma-divide. But for example number 4, ato i-check. Si 4, divisible siya hasta ni 12, divisible by 4. Pero, dili siya divisible by 3, which is diri sa 9. Kung divisible by 3, 9 ug 12 ra. Si 4, dili. So, unsaon man eh. So, ato, same gihapon. So, 4 man na, di ba na i-factor sa 4, that is 2x usa sa pikas pod 2x. Kay para pag-abot nimo 2x times 2x mo ng 4x squared. Then factor sa 9 na to, that is what nilain, 3 times 3 ug 9 times 1. Pero ang magamit na to is 3 times 3. Nga naman, tatanawon. So 3 diha, 3 po dire. Okay, ang sign, ato i-check, negative, negative. Ato i-check ron. Negative 3 o positive 2x, that is negative 6x. Tapos, positive 2x o negative 3, that is negative 6x. So, kung atong total, that is negative 12x, which is nasatisfy sa atong middle term. Okay, so ato na final. Gina, ato na final. So, that is 4x squared minus 12x plus 9 is equal to 0 na i-factor nga
2x minus 3 and 2x minus 3, which is this one kani. Okay. So, separate na nato. 2x minus 3 is equal to 0. Ang pikas po, 2x minus 3 is equal to 0. So, 2x, i-transpose na to ang negative 3, mahimong positive. Tapos pikas, 2x, mahimong positive. So, divide na to 2, divide na to 2, divide og 2, divide og 2. So, x is equal to positive 3 over 2, x is equal to positive 3 over 2. Manay value sa atong x. Kung masugod si ma'am ninyo or si sir na decimal, pwede ra gyapon. So, it's your choice. So, palihog sa kong tanaw ni nga video na mag-send ra ko nimo sa li or kanang mga ansiranan. I hope nga nakuha ra. So, sa atong kanang factoring method sa pag-recall ra man na. Okay, thank you and God bless.